बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से हिंदुस्तानी एग्रेशन बढ़ती हुई, कभी आबी जारहियत और कभी बॉर्डर्स के ऊपर मूवमेंट। बट द गुड थिंग इज़ कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम इन सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर मुत्तहिद है। ऑड लगता है थोड़ा सा कि जब अता तारड़ साहब असेंबली के फ्लोर से स्टेटमेंट देते हैं कि इमरान खान हमारा भाई है और चंद महीनों के बाद हम ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ लेंगे, जब वो स्टेटमेंट टीवी के ऊपर चल रही होती है तो साथ ही फुटी जाती है अडियाला जेल के बाहर से कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को धक्के दिए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से, और एक बार फिर से अलीमा खानम साहिबा को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। आई थिंक हाई टाइम कि जब APC बुलाई जाए, तमाम पाकिस्तान के सियासतदानों को, तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को इकट्ठे किया जाए। एट द सेम टाइम कुछ डिवीजन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट से भी हमें दिखाई देती है। ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी राय है, हर बंदे की एक लीगल अप्रोच है, लेकिन तकसीम दर तकसीम जो है उसी का नतीजा शायद ये है कि हम जहाँ पर आज खड़े हुए हैं, ये मुल्क और कौम जहाँ पर खड़ा हुआ है। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट और फिर लीगली इन मैटर्स को देखेंगे कि 2-3 बड़े हाईलाइटेड केस इन कपल ऑफ डेज, मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है वो भी डिसाइड हो जाएगा। जिस तरह समात का अहवाल जो नज़र आ रहा है इन कपल ऑफ डेज वो भी डिसाइड हो जाएगा। और उसके ऊपर उससे पहले मंसूर अली शाह साहब का एक और केस के अंदर जो फैसला आया है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है PMLN से जनाब इख्तियार वली खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब ने। दिस इज़ हाई टाइम कि जब पूरी कौम ऑब्वियसली मुत्तहिद खड़ी है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रख कर बाद में सियासत करेंगे। आज बहुत अच्छी स्टेटमेंट लगी मुझे जनाब अता तारड़ साहब की भी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कि आज इमरान खान और हम सब एक हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस पे हम 2 महीने बाद बात कर लेंगे, ये हिंदुस्तान की एग्रेशन वाले मामले से पहले निबट लिया जाए, उसके बाद देखेंगे। बट सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या एक्चुअली हम लोग सारे मुत्तहिद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहिद हैं? पाकिस्तानी तो मुत्तहिद है, आई एश्योर यू फॉर दैट, सारे पाकिस्तानी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहिद हैं? और फिर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे वाज़ेह तकसीम आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी नजर आई कुछ केसेस में, बट दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। और इसी के ऊपर बात करते हैं कि आगे फर्दर सोल्यूशन है क्या। इख्तियार अली खान साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑल वन, जो सर्कमस्टांसेस हैं हम सब के सब मुत्तहिद हैं, लेकिन जब मैं मुत्तहिद की बात करता हूं तो फिर मुझे इमरान खान की वो ट्वीट भी याद आती है जहां पे उन्होंने भी ट्वीट किया रिसेंटली, चंद दिन पहले, कि हम फोर्सेस के पीछे खड़े हैं हिंदुस्तानी एग्रेशन के लेकर। लेकिन आज ही कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को ज़दोगोब किया गया जेल के बाहर, वहाँ के कुछ प्रोविंशियल मेंबर्स जो KP के असेंबली के हैं उनको किया गया। आज फिर से अलीमा खानम साहिबा को रोका गया। ये किस किस्म की यकजहती हम पैदा कर रहे हैं? एक तरफ सिविल डिफेंस के ऊपर हिंदुस्तान तैयारियां कर रहा है, अपने शहरियों को जंग के लिए तैयार कर रहा है, आज की खबर थी। दूसरी जानिब हम सिविल डिफेंस के इंतहाई अपोजिट जेल के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं जेल के बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर जमात में होते हैं, आपस में भी होते हैं, और दूसरी जमातों की अपनी हलीफ जमातों, हरीफ जमातों, सबके साथ होते हैं। बात यह है कि इस वक्त नेशनल इंटेग्रिटी की ज़रूरत है, फेयर इनफ, नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, हम सबको एक डिसिप्लिन में इकट्ठे होने की ज़रूरत है। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये कायद आज़म के 3 उसूल थे जो वो छोड़ के गए हमारे लिए। आज बात जो है ना इलेक्शन की नहीं हो रही है, आज जलसे की नहीं हो रही है, आज किसी के मैंडेट की बात नहीं रही, आज बात हो रही है पाकिस्तान की। आज बात हो रही है कि आपका दुश्मन आप पर हमला आवर है। तो मेरे ख्याल में अताउल्लाह तारड़ ने जो बात की है वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात ने, मेरे ख्याल में दैट्स अ बिग, मैं कहता हूं गवर्नमेंट के बिहाफ की सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, जितने उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं उन सब के बिहाफ पे वो बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आज हम में कोई डिफरेंसेस नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अब PTI को भी ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। मेरा सवाल अडियाला जेल के बाहर का है, मैं वो उस पे आता हूँ। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठा लिया है, एक सॉवरेनिटी के लिए, इत्तेहाद, कौमी वहदत और यगानियत के लिए। अब इनको भी आगे आना चाहिए। अच्छा, जो आपने बात की है ना अडियाला जेल के बाहर की, यार जिसका नाम नहीं है मुलाकात में, वो वहां क्यों जाते हैं? अगर नाम है तो आप चले जाइए, यहाँ तक मुत्तफिक अगर है, यहाँ तक आप मुत्तफिक हैं तो ना जाए। आप मुत्तफिक हैं यहाँ तक? जी, यहाँ तक मुत्तफिक। बिल्कुल। लास्ट टाइम बैरिस्टर गौर का नाम था, लिस्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया। सर, ये इनके आपस के मामलात हैं। एक तरफ रुक जाए ना, अब एक तरफ रुक जाए ना। अब अभी आपने कहा कि लिस्ट में नाम नहीं है तो ना जाए, ठीक है। मैं मुझे ये बताइए, उस लिस्ट में बैरिस्टर गौहर के अलावा कितने लोगों के नाम थे? फैसल चौधरी साहब का नाम नहीं था,
وہ چلے گئے لاسٹ نہیں کس کے لوگوں کے نام تھے باقی روکے گئے 2 وکلا گئے صرف جس کے نام تھے وہ چلے گئے 6 میں سے 2 جو چلے گئے ان پہ بات کر لیں, جو رہ گیا وہ آپ نے اسی کو پرسنٹیج پہ بات کر لیتے ہیں, 6 میں سے 4 کو روک دیا. یہی گلاس آدھا خالی ہے ہم بولتے ہیں, کیوں آدھے بھرے کی بات نہیں کرتے. کیوں کہ رول آف لا ہے, رول آف لا, کانسٹیٹیوشن رول آف لا ہی ہے, قانون ہے, کہ یہاں بیٹھ کر آپ اس وقت تنقید کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. اگر رول آف لا مان جائے نا کہ یہ غلط ہوا, کم از کم تنقید کے مان تو جائے نا کہ غلط ہے. کہتا ہوں میں اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے, جی میری مرضی کی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں ساری آپ اگر کر لیں میری پھر کیا ضرورت, دیکھیں ہم ایک پیج جسے کل ہی کافی ہو پھر. پلیز بات ایسی ہے نا جی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ٹی وی پہ آن ایئر کہہ بھی نہیں سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے عمران خان صاحب خود بھی کبھی کبھی نہیں ملنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ان کی پارٹی کے لوگ ہوں چاہے وہ لسٹڈ لوگ ہوں. پھر ابھی کوئی ناراض ہو جائے گا, میں یہ بات نہیں, سپرنٹینڈنٹ صاحب سے سٹیٹمنٹ دلوا دیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب سرکاری آدمی ہے, اس کو وہیں پہ رہنے دیں, جتنا ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں, وہ بھی بڑی بات ہے. آپ ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے یا ایک اندر ریٹن عمران خان کی سائن دے دیں. میں آپ کو آن اوتھ کہتا ہوں عمران خان صاحب نہیں ملنا, میں پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں. آپ یہ شو ختم ہونے کے بعد میرے ساتھ باہر نکلے, میں آپ کے کان میں ساری کہانی سنا دیتا ہوں. عمران صاحب جو ہے وہ خود کچھ لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے ہیں, وہ لسٹ کو ایوائڈ کرتے ہیں. مجھے بتائیے اگر فیصل چودھری کا نام نہیں ہے, وہ اندر چلے گئے, تو پھر خان صاحب ملے کیوں ہیں؟ وہ وہاں پہ اندر بندہ چلا جائے کیوں ملے ہیں بتائیے, کیوں ملے؟ وکیل ہے وہ رضیہ کیوں گئی تھی اندر, وہ کیوں ملی ہے؟ تو بات تو ساری یہی ہے, اس کا لسٹ میں نام ہی نہیں تھا. وکیلوں کے جو نام تھے وہ تو چلے گئے, آپ نے خود بتایا. عبداللطیف بات صاحب ساری ہے کہ اب سب سے پہلے دے شوڈ, ان کو اپنا گھر جو ہے وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. معاملات آپ نے کبھی آپ کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے خراب ہوتے ہیں, کبھی جو ہے آپ کے لیڈر سے خراب ہوتے ہیں. ہم اس میں اتنے کلپریٹ نہیں ہیں جتنا ہمیں بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اچھا میں پھر کہوں گا, واپس اس بات پہ مڑ کے آتا ہوں کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے. بالکل واپس آئیے اپنے ملک کے ساتھ, اپنے جھنڈے کے ساتھ, اپنے آرم فورسز کے ساتھ, اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئیے, یہی وقت ہے. عبداللطیف صاحب آن اوتھ کہہ رہے ہیں اختیار ولی خان صاحب کہ ہی ہیز سم کائنڈ آف انفارمیشن کہ عمران خان صاحب خود اوائڈ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ملنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صدق اللہ العظیم. جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو. آپ نے شروعات میں وہیں سے کروں گا. عطا تارڑ نے اسمبلی میں اسپیچ کی, جی عمران میرا بھائی ہے, ٹھیک ہے, لفاظی ہو گئی. اور ابھی جو کچھ ہوا ہے اڈیالہ کے باہر, کوئی بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ اس کی بہن کو اس سے نہ ملنا دیا جائے؟ اور یہ بات کرتے ہیں جی یہاں پہ ٹیکنیکلٹیز میں کہ عمران فلاں سے نہیں ملنا چاہتا, نہیں ملنا چاہتا. دیٹ از نن آف یور بزنس. نواز شریف کے ساتھ لوگ 40-50 لوگ جرگے میں بیٹھا کرتے تھے. صحافیوں نے خود کہا کہ ہم جا کے اسے ملتے تھے, انٹرویو کرتے تھے, کھانے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے. وہ پاکستانی تھا, عمران خان نان پاکستانی ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا جی, یہ منافقت کی انتہا ہے. ایک آدمی کو اپنے جیل میں ڈالا ہوا ہے. کس بات پہ جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ کہ بھئی آپ نے 190 ملین روپے میں کرپشن کی, اور کرپشن بھی انوکھا کرپشن ہے جناب والا. انگلینڈ سے پیسے آتے ہیں, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے آج ٹریجری آف پاکستان میں چلے گئے, غدارت خزانہ میں. پرائم منسٹر بوسٹ کر رہے ہیں کہ میں ان سے یہ فلاں یونیورسٹی بناؤں گا. اگر یہ کرپشن تھی تو اس میں سب سے بڑی کرپشن اس وقت کے چیف جسٹس نے کی تھی, جس نے اس اکاؤنٹ میں رکھا تھا. کہتے ہیں جی سپریم کورٹ دے اکاؤنٹ کیوں رکھے نے؟ بھائی سپریم کورٹ دے چیف جسٹس نے پوچھا تو آنے. اس کیس میں خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. دیکھیں ان کے لیڈرشپ کی ابھی تک نواز شریف کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, آپ نے دیکھا ہے؟ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی نیشنل کنسنسس, نیشنل کوہیژن, بالکل نیشنل کنسنسس, نیشنل کوہیژن, اس کی کچھ انگریڈینٹس ہیں. لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے, سٹنگ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. نواز شریف جو بھی کام ہوتا ہے چھوٹا بڑا, جب پرائم منسٹر سے پوچھو جی وہ ہمارا لیڈر, ہم اس سے پوچھ کے کرتے ہیں. اب نواز شریف از مسنگ فرام دا سین. سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی ابھی تک ان کی. تو ابھی عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے
जेल में होते हुए स्टेटमेंट देता है, और स्टेटमेंट भी अपने लिए, पीटीआई के लिए नहीं देता, पाकिस्तान के लिए। चित्राली साहब एक सवाल यहाँ पे सिर्फ, मैं ये सवाल भी शायद दोबारा पुटअप ना करता, बट ही सेड कि मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है इमरान खान डजंट वांट टू मीट सम पीपल। बताएं ना, एड्रेस करें। वो कैसे बताएंगे, वो आपकी पार्टी का मामला है ना। नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, वो अनोथ कह रहे हैं, आई हैव नो इंफॉर्मेशन एट ऑल। इख्तियार साहब आज एक मेहरबानी करें ना, पाकिस्तानियों को बता दें, यही बात है, ये हिपोक्रेसी है। जो बात मैं अनओथ कहता हूं ना, मैं अलल ऐलान करूंगा, मतलब मैं हल्फ लेके कहता हूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो नहीं मिलना चाहता। हलफ, साकिब साहब बहुत अच्छी बात है, हलफ कब लेता है बंदा? जब पूरा यकीन हो आपको, जो इंफॉर्मेशन क्रेडिबल हो, कोई बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हो, तभी हलफ। लेकिन जब आपको पूरा, आपको हो ईमान का मामला आ जाता है ना, जब हल्फ आ गया, जब आपको पूरा पता हो, पूरी इंफॉर्मेशन हो। देखें, ये इतना इंटरनल हुकूमत का इतना भी इंटरनल बंदा नहीं है कि इसको इंफॉर्मेशन हो सकता है जेलर ने बता दिया हो, सच बात आपको मैं बताऊं सब, यहाँ पे आपके इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं पता, यहाँ पे जेल इज बीइंग रन बाय सम अदर पीपल, they have nothing to do with it। तो फिर इनसे शिकवा क्यों करें? 47 वाले उधर बैठे, हम यही कहते हैं। चित्राली साहब, इनसे शिकवा किस चीज का? मैं यही कहता हूं ना कि यार आप कम से कम अपने जेल की इंतजामिया तो अपने हाथ में ले लो ना। आप प्रिटेंड करते हो कि हम इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, आप 47 के जरिए आए हो, हम मानते हैं, लेकिन आपकी इतनी सी भी सख्त नहीं है। आज आपने नेशनल इंटेग्रिटी पे बिल्कुल नेशनल इंटेग्रिटी, बिल्कुल नेशनल आपने इंटेग्रिटी, किसी सियासी जलसे की तकरीरें मुझे सुनवा नहीं, मैं बिल्कुल नेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर शो है, पूरे का पूरा शो उसके ऊपर है। बट व्हाट आपको हैपेंड, पता है कि मैं डिबेट करने में जो है मेरे पास कितने गोल्ड मेडल हैं, फेयर एनफ, और अपने मुखालिफ को उखाड़ना पिछाड़ना जो है ये मुझे किस सियासत तरह की टेक्निक है ना। एक सेकंड में नॉकआउट कर सकते करो, बट आई विल कंट्रोल माई सेल्फ, बिकॉज आज मेरे मुल्क पे सख्ती है, आज हम आगे चलते हैं, आज मेरे वतन पे सख्ती है, और ये कहते हैं ना कि बताएं, तो मैं इनको बताता हूं कि आपका लीडर आपकी अलीमा बाजी से खुद नहीं मिलना चाहता। अनोथ वो कहता है, आपने कहा था अनोथ जी, वो कहता है ये देखो कि अच्छा तो फिर आप पूछे नहीं, चलें, या जब पूछते हो तो फिर सुन लिया करो। आपका लीडर कहता है कि मैं कहता कुछ और हूं, मेरी बहन जाके बाहर लाइन कुछ और लेती है। हाँ, बुशरा भी अपनी लाइन ले लेती थी, अलीमा खान अपनी लाइन ले लेती है, तो मत करें हमसे वो बातें, मत उगलवाएं, फिर आपके घर की बातें जो है वो बाहर चौक में आएंगी, फिर आप और नाराज होंगे। और कभी भी इस कंपैरिजन में मत जाएं कि नवाज शरीफ की मुलाकातें इतनी, नवाज शरीफ की मुलाकातें उतनी। आज भी रिकॉर्ड उठा ले, राय साकिब खरल उठा लें, और इसके साथ मेरी शर्त लगा लें कि जितनी मुलाकातें अडियाला जेल में इस एक साल में इमरान खान की हुई है, इतनी किसी की नहीं हुई है। नवाज शरीफ साहब के कंपैरिजन में ऑन रिकॉर्ड उठा ले, फिर ना, ये तो रिकॉर्ड हाँ, लाया जा सकता है, चैलेंज मैं देता हूं, ये तो रिकॉर्ड और फिर बात कर लेते हैं उस पे। तो ऐसी बातें ना करें, हमने फैसिलिटेट भी किया है आपको, कई मौकों पर किया है, और अभी तक आपको कर रहे हैं। आज बात इनकी नहीं, इन चीजों की नहीं है। फारम 47 की बात करते हो, गट्स में तब मानूंगा कि इया कनाबदो वैया कनस्ताइन से आगे वलद वालीन तक पढ़े, और फिर बोले कि आरटीएस किसकी तरह बैठा था। आरटीएस ना बैठता तो आपकी हुकूमत बनती, 2018 हमें सिखाते हैं, तो ना करें। जो मौके की बात होती है वहां पे बात करें। मगरिब के टाइम पर फजर की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, फेयर एनफ, और एपीसी की जोहर के वक्त आप फजर की अजान नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात, हमें भी पता है। आधी आयतें पढ़ के जो है तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा ना करें। आज बात पाकिस्तान की है, मैं फिर कहता हूं, लेट मी रिपीट, आज नजरिया पार्टी का नहीं है, आज नजरिया दो कौमी नजरिया है, और नजरिया पाकिस्तान है। आज सियासी मफादात और तजादात एक साइड पर हैं, वो बाद में लड़ लेंगे, कर लेंगे। आज हमारा झंडा जो है वो जाति और पार्टी का नहीं है, झंडा पाकिस्तान का है। आज फ्रंट फुट पर कौन है? पाक आर्मी है, हम उनके साथ खड़े कौम पीछे। आप खड़े होते हैं तो मैं खुशी होगी, कौम को खुशी होगी। ये भी गलत है, वही कह रहा हूं, ये भी गलत कह रहे हैं, खुशी होगी, पूरी कौम खुशी होगी, वही कह रहे हैं। नहीं आते हो तो मर्जी आपकी। एपीसी की जरूरत है, मौजूदा सर्कमस्टांसेस ऐसे कितने क्रूशियल हैं कि एपीसी की जरूरत है मुल्क। डीजीआई एसपीआर की जो ब्रीफिंग हुई है परसों रात जी, उसमें सब लोग बैठे हुए थे, कश्मीरी क़यादत भी आई हुई थी। ऑपोजिशन से कौन कौन था उसमें? मैं बता रहा हूं आपको, कश्मीरी क़यादत भी आई हुई थी, बलूचिस्तान के आए हुए थे, ओके, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी थी, पंजाब के थे, पॉलिटिकल पार्टीज, एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था, राजा साहब बैठे, राजा परवेज अशरफ साहब बैठे हुए थे, स्पीकर एक्स बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आपको
کون سا جرگا چاہیے, کون سی منت اور ترلے کی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم پکڑ کے لائیں, آپ کی منت کریں. یار یہ ایسے موقعوں پر تو لوگ خود آ جاتے ہیں. آپ کے اپنے حلقے میں مخالفت اور مخاصمت ہوگی, اپنے مخالفوں کے گھر میں ماتم ہو جاتا ہے, ہم بغیر پوچھے چلے جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے, فاتح پڑھنے کے لیے کہ ان پہ دکھ کی گھڑی ہے, لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. کیا وہ ساری پشتون روایات بھی آپ بھول گئے ہو؟ یہ ساری چیزیں آپ بھول گئے, یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو یہ آج یہ موقع جو ہے, آپ خود کو کہتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں, تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو. ہمیں تو اس وقت شک پیدا ہو جاتا ہے کہ جب بی ایل اے کا واقعہ ہوتا ہے جعفر ایکسپریس کا, یو ریمین irrelevant. رات کو اناؤنس کرتے کہ ہم صبح میٹنگ میں جائیں گے, بٹ یو نیور. لیکن I'm sorry to say that مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے, جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہم پوری دنیا کو ویسے نہیں بتا سکے جیسے میں بتانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, وہ ہمیں اس کو پوری دنیا تک پہنچانا چاہیے کہ we are victim of terrorism here. ایک الگ بات ہے, اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں کہ بی ایل اے کو تو بعد میں آپ ٹارگٹ کریں کسی ٹیررسٹ, پہلے جن کا ہاتھ ہے ان کو ٹارگٹ کریں, جو کر رہا ہے یہ تو پراکسیز ہیں. ہاں پہلے انڈیا کو ٹارگٹ کریں, انہوں نے کیا وہ سارا. جو انڈیا جس واقعے میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں پہلگام میں, اور وہ ہمارے سر پہ تھوپ رہا ہے, اور ان کو تو ڈائریکٹ انوالومنٹ بلوچستان کا 100 جگہ پہ ڈائریکٹ انوالومنٹ نکلتی ہے ان کے اپنے ضلع میں ہے, وہ الگ بات ہے. یہ پتہ نہیں وہاں جاتے ہیں نہیں جاتے. صاحب ویسے مجھے بھی ایٹ ٹائمز لگتا ہے دو کہ میں اختیار ولی خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سے متفق نہیں ہوں. ریزن کہ وہ اے پی سی نہیں تھی, وہ جو بریفنگ تھی وہ اے پی سی نہیں تھی. اے پی سی ہوتی تو مجھے اس میں زرداری صاحب نظر آتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے تو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا نا. اینڈ دیٹ میں بی اے اسٹارٹ آف اے پی سی, اسٹارٹ کہہ سکتے ہیں آپ, چلیں انیشیل بریفنگ آپ کہہ سکتے ہیں. اور مولانا صاحب نے کہا ہمیں تو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا, مجھے تو انفارم ہی نہیں کیا گیا. مولانا صاحب نے آن ریکارڈ کہا, I don't want to comment over it. he said that. میں I don't want to comment. بٹ میں صرف ان کو کوٹ کر رہا ہوں that he said that. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, میرے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے زرداری صاحب نظر نہیں آئے, بلاول صاحب نظر نہیں آئے, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ لوگ مجھے نظر آتے تو مجھے یہ ہوتا کہ یار اس لیول کی سیریس ڈیبیٹ پاکستان کے اندر چل رہی ہے. یہاں پر پی ٹی آئی اگر مس آؤٹ کرتی ہے, بائیک آؤٹ کرتی ہے, تو مجھے واقعی میں تنقید کا موقع ملتا کہ بھائی جان اتنی سیریس ڈیبیٹ نیشنل انٹرسٹ, نیشنل معاملات کے اوپر ہے, آپ لوگ کہاں پہ ہیں؟ بٹ آپ کو وہاں ہونا تو چاہیے تھا نا, آپ اپنی کوئی بیرسٹر گور نہیں جا سکتے تھے. دیکھیں جی, تحریک انصاف کو انہوں نے ایسے سمجھا ہوئے جیسے پتہ نہیں یہ, یار ہم سب سے لارجسٹ پارٹی ہیں, ہم پاکستان کے کسٹوڈین ہیں, 4 کروڑ ووٹ ہمیں پڑا ہے. تم تو 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہو, ہمیں پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہوگا. میرا لیڈر جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ انڈیا کے خلاف بے فٹنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. آج کل اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا جی, ٹھیک ہے, کسی نے مخالفت نہیں کی. ریزولوشن آئی ہماری پارٹی, پارلیمانی پارٹی میں کہ بھئی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ ریزولوشن ہو, اس کی ورڈنگ وہاں پہ پڑھی گئی. ہم نے کچھ تھوڑی بہت مائنر ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کہا کہ یار اس کو ریزولوشن کو پاس کریں. آج آپ کو پتہ ہے کل عمر ایوب صاحب نے تقریر کی, اس کی تقریر بلیک آؤٹ. آج جتنے بھی ایم این ایز اپوزیشن کے بولے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, ان سب کی تقاریر بلیک آؤٹ. اور یہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ پاکستان کا, یہ پاکستان کا تو آپ لوگوں نے کر دیا بیڑا غرق, کریڈیبلٹی اپنی کر دی زیرو. اور مودی کو نا جواب ہم دیں گے, آپ لوگ نہیں دے سکتے ہو. اب بھی تو وہ گورنمنٹ ہے نا, تو وہی دیں گے نا. ابھی تو گورنمنٹ ہے نا چرتر سب جو گورنمنٹ ہے. یہ بحث میں نے کہا کہ یہ 2 مہینے تک بعد پہ رکھ لیں گے, کہ فارم 47 45 بعد میں رکھ لیں گے. آج گورنمنٹ یہ ہے, آج وزیراعظم شہباز شریف ہی ہیں. آج وزیراعظم شہباز شریف ہے نا, وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ میں وزیراعظم ہوں. فرنٹ فٹ پہ آئے, بلائے پارٹی اے پی سی بلائے, خود بیٹھے, پریزیڈنٹ بیٹھے. یہ کیا عطا تارڑ اس لیول کا بندہ ہے کہ وہ جا کے سیاسی جماعتوں کو انفارمیشن منسٹر ہے, گورنمنت کا سٹانس رکھ رہا ہے. میں کیا انفارمیشن ہو سکتی ہے جی؟ یہ ایک وی آر, خدا نہ کرے ہم جنگ میں جا رہے ہیں, جنگ کی صورتحال ہے, وہاں پہ جو ہے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری, پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہونا چاہیے. یہ اب کل کو فار ایگزامپل میرے بھائی ہیں اختیار ولی, پولیٹیکل ورکر ہیں, لیکن ان کا کیا اختیار ہے کہ یہ آ کر بھائی آپ کو میرا کتنا اختیار چاہیے, بتائیے کیا کروانا ہے, بتائیے کیا کروانا چاہتے ہیں, بتائیے آپ کیا کروانا چاہتے ہیں میرے سے. He has access to the PM office. میں کل بھی آپ کے چترال کے سارے پروجیکٹس کو دیکھ کر آیا ہوں جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں نا, ملکی معاملات میں آپ کی اتنی سے نہیں ہے. میرے ملکی معاملات میں اتنی سے ہے کہ 40 ارب روپے کا آپ کا کرپشن پکڑا ہے. اس طرح کا پرائم منسٹر آف دا کنٹری should behave. ان کے اسپیکر نے مجبوراً کل اجلاس میں کہہ دیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں
वो एक स्कैंडल चल अपर रहा है कोहिस्तान में 40 अरब, और स्पीकर कहता है ये 40 अरब नहीं है, ज्यादा? ये 200 अरब रुपए का स्कैंडल है, ये इनका स्पीकर अच्छा, कह रहा है। इससे भी इनको तकलीफ अच्छा, सुन रहे हैं है ना? अपनी गवर्नमेंट में सुने अगर वो जरा। करप्शन को एक्सपोज ये करते हैं cross और talk लोगों न को करें। करते मैं हैं बात- वो तो ये हमने- इनसे भी इनको तकलीफ है, वो हमने क्योंकि नेप ये को लिखा। 25 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई वो थी, हमने जिसका केस रजिस्टर्ड नेप को हुआ लिखा। था, उसके दूसरे दिन वो आगे प्राइम भाई मिनिस्टर सुन लो, बनता है, वो सुन लो, ठीक है, आप जायज अपनी है। बारी पे भी बात करते हैं, मेरी बारी में भी बोलते हैं, ऐसे ना 200 करें ना। अरब की करप्शन। 200 अरब की करप्शन। और अच्छा, हमें नहीं पता कि एक कसाई जो नंगे पैर आया था असेंबली में 2013 में, आज उसके 22 अरब रुपए के डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। तो यार हमें नहीं किसकी पता बात कि कर आप रहे हैं? लोग, इनकी पार्टी का एक बंदा है, नंगे पैर आया था। हाँ, शो खत्म होने पे नाम बता देता हूं आपको, ये हमें मत बताया करें। और दूसरा, अच्छा, आपने ये बात की है ना, इन एनी काइंड ऑफ फिर मैं नवाज फैमिली की हिस्ट्री में जाऊंगा तो आपको आग लगेगी। नहीं तो अपनी बारी पे आप बोले, हाँ। आप आग लगाए, मैं भी तेल जाऊंगा छिड़कूंगा, उधर। आपको नहीं पता, मैं आराम से फिर नहीं बैठता होता। आप बात करते हो, देखो मैं नहीं करना चाहता था, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि मुझे आज हम lastly ना, 2 नेशनल मिनट, दोनों, इंटेग्रिटी पर दोनों, बात दोनों, करते हैं। lastly मुझे ये बताइए, राय साकिब खैर, मैं इनसे क्या पूछूं? मैं Lastly, आपसे मैं पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप बताएं, जी। कौन सुन रही है? जी, पुलवामा का वाकया हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया इसमें गया। नवाज शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए अभी रिसेंट भी आपकी इस ब्रीफिंग के अंदर, छोड़िए उस बहस में नहीं नहीं, जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या यार आप बहुत गलत तरीके से उसको क्रॉस कर रहे हो। जी। मैं ये पूछ रहा हूं, पुलवामा का वाकया हुआ, गवर्नमेंट ने बुलाया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सारी मैं पॉलिटिकल नहीं पार्टीज आ मैं गई। नहीं बैठना चाहता इनके साथ। आया इमरान नहीं खान, आया, that- बैठा। नो, तो अगर वो अपनी हुकूमत में वजीर आजम बनते हुए वो नहीं बैठ सकता, उसको प्रॉब्लम होती है, तो इस वक्त वो क्या एक उसका सुल्तान महमूद गजनवी का किरदार अदा कर लेगा? लेकिन हम तो बात करते हैं नेशनल इंटेग्रिटी की। नेशनल इंटेग्रिटी पे आज मैं कोई तजादात वाली बात करने के मूड में नहीं आया था, मैं फिर रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा ठीक हूं। है। लेकिन इनकी बातें, ये जहां आप इनसे ईद की बात करें, आप इनसे मौसम की बात करें, सियासत की बात करें, दुश्मन की बात उनका करें, लीडर वो है हमले ना। की बात करें, तो अच्छा मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ को इन्होंने छोड़ा था, उसकी जमानत इन्होंने दी थी, शहबाज शरीफ की जमानत दी थी। नहीं, ये हमें वो क्या सब बाजवा कहते ने थे? किया था। आपसे मैं बात नहीं बाजवा कर ने किया रहा। मैं वो आपकी सब बात नहीं बाजवा कर- ने किया। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, आप पूछ- मैं उनसे आपने बात पूछा कर- ना। मैं उनसे पूछ रहा हूं। वो बाजवा मैं ने उनसे किया बात था, कर रहा जो हूं, उसने उनको रजीम चेंज respond करवा के करने आप दें। लोगों को गवर्नमेंट दिए मैं थे। उनसे बात कर रहा हूं, वो उनको वो मैं respond आपको करें। बताता हूँ, वो जनरल बाजवा ने बता किया था। देंगे। अच्छा, अगर आप उस वक्त ये कहते थे कि रसीदें कटो, जमानतें लो अदालतों से, ठीक। तो आप भी रसीद लाओ और जमानत लो अदालत से, क्लियर करो खुद को अगर आप बेगुनाह हो, वरना अदरवाइज 190 मिलियन पाउंड भी इंटैक्ट है, उसका फैसला भी इंटैक्ट है। जाते जाते एक रिक्वेस्ट मेरी, जाते जाते मैंने कल के शो में भी अपने ये कहा था, नवाज शरीफ साहब सजा काटते थे जब इलाज के लिए बरतानिया गए, एक जान का मामला आया, अदालतों ने भी रिलीफ दिया, गवर्नमेंट ने भी, ये चले जनरल बाजवा ने, आपने कहा जनरल बाजवा ने रिलीफ दिया, जिस किसी ने भी दिया, मुझे उसकी ना बहस का पता है ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ। यहाँ पर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मामला है, यहाँ पर एक जान का मामला नहीं है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ वॉर। यहाँ पर एक ऐसा शख्स है, मेरी अरे सुन लीजिए फिर आप कमेंट करिए इख्तियार साहब। अच्छा, 90 से ज्यादा सीटें नेशनल असेंबली की, 102 से ज्यादा सीटें पंजाब के अंदर प्रोविंशियल असेंबली की, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत एक सियासी जमात की। उस सियासी जमात का एक लीडर मुकय्यद है। आई थिंक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए अगर एपीसी बुला ली जाती है, यहां तक कि वहां से कोई बयान ले लें यार, इनका बंदा भेज के, अलीमा खान पे किसी को भेज के वहां से बयान ले लें, बुराई नहीं है। अब इस पे बुराई नहीं है, आप उस पे कमेंट जरूर कर दें। काउंटर मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ एक सवाल suggestion float की है। सवाल नहीं, जी। सवाल मेरे जहन में भी उठ रहा है जी, कि जब पुलवामा का वाकया हुआ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और ऐसे इजलास और कई हुए, मुस्लिम लीग नून की आधी से ज्यादा क़यादत जो थी वो जेल में पड़ी हुई थी, स्पीकर के पेरोल पे और उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद किसको लाया गया? शहबाज शरीफ साहब पीएससी के चेयरमैन थे, लंबे लंबे चलते होते इजलास ही मुझे PSC में खत्म नहीं बताइए, होता था ना। मुझे बताइए, हमारी तो आधी से ज्यादा क़यादत वहां पड़ी थी। PSC के नवाज चेयरमैन शरीफ थे की शहबाज बात साहब, करते हैं आप, नवाज शरीफ की बात ये करते चीज हैं। इनको याद नहीं रहती। मुझे जरा बताइए कि नवाज शरीफ को किस जुर्म में अंदर किया था, डिस्क्वालीफाई किस जुर्म में किया था? अकामा पर बुलवाया किस केस में था? पनामा। और फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को क्या मैसेज दिया गया था कि अगर इस बाप बेटे को
बाप और बेटी को आप डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे तो हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। उसके बाद ये हुकूमत में आते हैं और आज हमें बैठ के ये भाषण देते हैं। बट यहाँ पर फेल हुए ऐसी बातों पे तो बंदा तमीज भी सीख लेता है। कोई बंदा यार, ये जाके हमें तमीज सिखाए, अपनी ये हमें history तमीज क्या है सिखाए। और आप दूसरों पे बात करें ये हमें तमीज सिखाएंगे। तो सीख के लुक हु इज टॉकिंग। नारिन, अब हमें ज्वाइन किया है साकिब बशीर साहब ने, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, और बशारत राजा साहब हमारे एबीएन न्यूज़ के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। आज कोर्ट्स में बड़ा हैपनिंग डे था, बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स रही, और एक मंसूर अली शाह साहब की एक जो जजमेंट, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला जो आया है उसके ऊपर बात करते हैं। साकिब भी कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? आज का दिन बड़े दिनों के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट से हैपनिंग डे था राजा साहब, आज फिर हैपनिंग डे था। जी बिल्कुल, कोर्ट रूम नंबर 1 आज वहाँ पे जिस तरह गहमागहमी नज़र आ रही थी, भरा हुआ था, तो ये काफ़ी अरसे बाद, बल्कि ये कहा जा रहा था काजी फाइज जब गए थे तो उनके जाने का अलविदाई जो रेफरेंस था उसके बाद से अब जो है वो इस तरह हमें नज़र आया। तो आज का दिन मखसूस नशिस्तों का केस ख़ास तौर पर वो ऐसे लगता है कि पीटीआई के हाथ से निकलती नज़र आ रही हैं वो मखसूस नशिस्तें, और वो अमली मुजाहरा अगर आज की समात का अगर मुख्तसर तज्जिया करें तो 13 जजेस थे, 13 में से 4 जजेस ने ये सवाल उठाया कि भाई हमने 12 जुलाई को हमने क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई ना, बेशक एक जज मुख्तलिफ उनका राय मुख्तलिफ भी हो, जब एक जजमेंट आ जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, मेजॉरिटी जजमेंट। तो 12 जुलाई से लेकर आज 5-6 मई तक आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया? ये सिर्फ 4 जजेस ने सवाल उठाया, 9 जजेस जो है खामोश रहे। तो ये जजेस वो भी ने कहा था अमल दरामद ना करो, अमल दरामद ना करें, और भी कोई सिचुएशन कुछ भी बन सकती है, कल हो सकता है ये कोई जजमेंट दे उस पर अमल ना हो तो फिर क्या होगा? तो इस और नए जजेस भी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, इनकी जानिब से सवाल उठाया गया, और इलेक्शन कमीशन ने माना भी कि हमने जी फलां शेख जो है पार्शली, उन्होंने कहा भाई जुज़वी आप कैसे कर सकते हैं? और हकीकत भी यही है कि एक जजमेंट हाई कोर्ट की आ जाए, सेशन कोर्ट की आ जाए या सुप्रीम कोर्ट की आ जाए, उसको इंप्लीमेंट होना है, सिंपल इज दैट। और इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट उसकी एक इदारा है, उसकी सिचुएशन है। आज भी आपने देखा काफ लीग के वो जो थे इंट्रा पार्टी, उन्होंने कहा बड़े जबरदस्त हुए हैं, तो 4 दिन पहले पीपल्स पार्टी के जबरदस्त थे, तो वो उसको घुमा फिरा के आप देखें किस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब मखसूस नशिस्तों का केस ऐसे लगता है सुप्रीम कोर्ट आइंदा चंद दिनों में डिसाइड करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर खबर ये है कि जो बेंच 13 रुकनी बेंच था उसमें से 2 जजेस को बेंच से अलग कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, क्योंकि उन्होंने सवाल भी उठाए थे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये दरख्वास्तें अलो नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरे केस के वाला केस है वो भी आज बड़ा रेलेवेंट। और साकिब बशीर साहब ने एक यहाँ पर बात की कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से साकिब बशीर साहब उधर मौजूद थे। आज मैंने सवाल किया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस मुलाकात हुई आज जी जी जब ये सवाल किया मैंने कि सर ये यहाँ पर नहीं, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अदालतें फैसला देती हैं तो यहाँ पर उन फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, अमल दरामद नहीं होता। मैंने कहा कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी कहा हुआ है कि वो ऑर्डर किया हुआ है कि वो जाकर उनसे मिले ट्यूसडे को, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं, और इसका जिम्मेदार कौन है? तो उन्होंने बड़ा फखरिया हाथ मार कहा इस तरह सीने पर जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ जी, उन्होंने बड़ा फखरिया सीने पर हाथ रखकर कहा कि इसके जिम्मेदार मैं हूं। कानून पर अमल दरामद या हुक्म पे अदालत के ना होने का, अमल दरामद ना होने के जिम्मेदार चीफ जस्टिस। जी, उन्होंने इसी तरह उन्होंने बड़ा फखरिया कहा कि इसका जिम्मेदार मैं हूं। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने थोड़ा मुख्तलिफ, लेकिन उन्होंने बात की ना, बाहर निकले, मैंने पूछा ना तो उन्होंने कहा यहाँ पर और साहब भी दिगर मौजूद थे वहां पर, ये बात फिर उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि 26 लाइटर नोट पे क्या होगा कि लाइटर नोट पे, लेकिन ये जवाब तो नहीं से बनता था ना, जवाब बनता नहीं है। बात तो हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले दे तो फिर हो रहे हैं। मैंने उन्हें ये पूछा कि आप जो इंसाफ का अदारा है, जो इंसाफ देने वाला है, उसके सबसे बड़े ओहदे पर आप बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला आपको इज्जत दी है, लेकिन ये मामला सारा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन? लाइटर नोट में की, लेकिन जवाब ये नहीं बनता था ना जो उन्होंने दिया है। फिर ये पूछा गया जी कि 26वीं आईनी तरमीम के आने के बाद आपको उस बेंच से अलग कर दिया गया, उसमें नहीं बैठाया गया। उन्होंने कहा मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ,
वहां पर मैंने सवाल उठाया, देखिए मैंने उनसे ये पूछा, चीफ जहां पे हमारा कहे कि मेरे नाल जुल्म हो गया, मेरा की बढ़ेगा तो अच्छा ਤੁਹਾਡਾ जी की साकिब साहब देखे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं ये लाइटर नोट, वो कहते हैं लाइटर नोट में अंदर जब वो हमें ब्रीफ कर रहे थे कि मैंने चाइना का दौरा, बड़ा पुरतपाक मेरा इस्तकबाल हुआ वहां पर, वह नेट इंटरनेट नहीं चल रहा था, लोग दौड़े दौड़े मेरे पास है, ये क्या मामला इस तरह सारा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर कि मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि खबर देने से पहले तस्दीक कर लिया करें, तहकीक कर लिया करें। बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, हम तहकीक करते हैं, भी डिमांड भी यही करते लेकिन वहां पर साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई जुर्म करता है, खुतबा हिज्जुल विदा में कहा गया है, मैंने ये बात की, साकिब साहब आप मौजूद थे वहां पर, और बड़ी बुलंद आवाज में मैंने ये सवाल किया कि वहां पर यह कहा गया कि बेटा जुर्म करता है तो उसका जिम्मेदार बाप नहीं है, बाप जुर्म करता है तो उसका जिम्मेदार बेटा नहीं है। तो यहां पर पूरे का पूरा खानदान ही उठा लिया जाता है। पहले शिवाली इलाका जात का बताया जाता था, अब कच्चे के डाकू आके, ये इसी तरह मैंने कहा, मैं कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं अल्फाज में। तो इस पर आप क्या था? तो इस पर आप क्या कर, उन्होंने वो एक स्लाइड पर चलाया जी, देखिए जुडिशियल पॉलिसी जो बनी है उनका, हमारा जो है वो पहला एजेंडा नंबर 1 लापता अफराद, इस पर हम काम कर रहे अल्लाह हैं। करे कि काम हो। हाँ, इस पर उनका जवाब ये था कि इस पर हम काम कर रहे हैं। वहां पर यह भी कहा गया कि पूछा गया उनसे कि चाइना में कम्युनिज्म में ज़ाहिर जमहूरियत तो नहीं है वहां पर, और क्या चाइना मॉडल के लाने के हवाले से, या बात 367 जज है यार वहां पर चाइना के अंदर सुप्रीम कोर्ट के, ये बात हमें बताई कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। और मैं गया था वहां पर उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से, मुस्तफीद होने के हवाले से कि हम उनसे ये करेंगे। वहाँ शरीफ साहब का भी शहीद का वो भी सवाल किया गया जी, वहां पर वो भी सवाल किया गया, लेकिन वो भी कोई इस तरह का बस आईनी नहीं, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि वो वहां पे बैठे बैठे ऑर्डर कर देते चीफ साहब के, जी ये भी कर दिया। चीफ साहब ऑर्डर ना करते साकिब साहब, बात ये नहीं ऑर्डर करने की, लेकिन जो आइन और कानून के मुताबिक जो जवाब बनता है ना वो तो देना चाहिए ना। आप बातों में ठट्ठे में उड़ा देते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं, मजाक में उड़ा देते हैं, ये तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं, आर्टिकल वो देखें ना, मिसिंग पर्सन का जो मामला है, वेरी सीरियस मैटर, इसमें मतलब आर्टिकल 199 के तहत जो हाई कोर्ट्स हैं वो देख सकते हैं, और फिर मुस्बत रिपोर्टिंग कानून मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। जो मुस्बत रिपोर्टिंग की बात इन्होंने, मतलब हैरान कौन है, मैं तो वो जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है उनको चाहिए तो इन्फोर्स करें, और जो एग्जीक्यूटिव उन्होंने कहा जी हमने मांगा है गवर्नमेंट से कि वो क्या करेंगे इस हवाले से, पॉलिसी ये बनाना जा रहे हैं कि इन केसेस को कैसे हैंडल किया जाए, और गवर्नमेंट का अभी तक जो कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने आज बताया। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो मिसिंग पर्संस के इतने मतलब हीनियस क्राइम है, इस हवाले से कुछ नहीं कर रहा, और अदालतें भी कुछ नहीं कर रही, तो फिर हमें पैगाम ये दिया गया कि मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे जी। मैंने पूछा सर, हालात ठीक नहीं है आजकल। उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये चीजें पहले आपने अच्छी चीजें बतानी है। मैंने पूछा सर किसको बतानी है, उन्हें पब्लिक को बतानी है। मैंने कहा ठीक है जी, मुस्बत रिपोर्टिंग। मतुल्लाह जान साहब ने सवाल, बड़ा अच्छा मूड था ये सबका, बड़ा अच्छा, हम मुस्बत बात करते हैं जी, हम उनकी वो V8 इस्तेमाल करते हैं, मरात लेते हैं 40, इस पर बात नहीं करते, हम मुस्बत रिपोर्टिंग करते हैं। और दूसरी बात, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सनैटी वाला बड़ा आम इशू है, बड़ा आम वाला मामला है वो तबादले वाला, इस पर तो उन्होंने कहा जी कि मैंने इस पर बात की हुई है, और मेरा अपना ये ओपिनियन है। वो कह रहे थे कि तबादले के मैं हक में हूँ, तबादला होना चाहिए, लेकिन जो तबादला होकर आने वाला जज है ना वो स्नैटी में सबसे निचले नंबर पर है। गल उत्थे टुर गया कि दोबारा हल्फ वाली बात, ये वहां भी बात चली गई ना। असल में ये पहले, लेकिन मसला ये है कि मसला ये है कि चीफ जस्टिस ये बात जब करते हैं कि वो बॉटम से उनकी सीनियरिटी होनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं ट्रांसफर को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मसला ये है कि चीफ जस्टिस की राय की अब अहमियत ही नहीं है। उसकी वजह क्योंकि वो मामला है आईनी बेंच के सामने, और आईनी बेंच उसका फैसला करेगा, जो फैसला करेगा वही फैसला इंप्लीमेंट होना है। तो उसमें चीफ जस्टिस की राय ठीक है, उन्होंने राय दे दी, राय की अहमियत बता रहे हैं, वो तो आज असल मसला पता क्या था, असल पॉइंट जो था जहां पे चीफ जस्टिस सवाल उठा सकते थे वो ये था कि जिन सर्कमस्टांसिस में ये ट्रांसफर की जा रही है उनको वो देखते, जितना मतलब 3-4 दिनों में दौड़ लगी हुई थी हर तरफ, उन हालात को देखते, फिर जिस तरह बाकायदा तौर पर 15 नंबर के लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को लाया गया कि वो ताकि सीनियरिटी में रहें, तो ये सारे हालात वो देखते, सिचुएशन देखते, और उसके बाद उस पर अपनी राय देते तो ज्यादा बेहतर होता। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या एक चीज़ अंडर डिस्कशन आई है कि ये जो रिसेंटली मखसूस नशिस्तों वाला सारा केस लगा हुआ है, इसमें ऑथर जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद होते, इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बेंच, और बाकी जो जजेस थे जो उस बेंच का माजी का हिस्सा थे
they are not part of this? اصل میں وہ جو پینڈنگ دو کہ وہ کیسز ہیں constitutional bench بن گیا ہوا and everything, but یہ کینڈر ڈسکشن نہیں وہ پینڈنگ کیسز میں جا نہیں رہے تھے. 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی انہوں نے کہا, بات نہیں کی اس پہ بھی بات نہیں کی اس طرح. اس پہ بھی وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ فار ایگزامپل چیف جسٹس کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جسٹس منصور علی, پھر بھی ان کی رائے کی کوئی لیکن ایٹ لیسٹ کلیئرٹی عوام میں تو آ جاتی ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی نا, مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج میں آپ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ خواتین بھی بہت تھیں آج تو. خواتین, اچھا یہ وہ خواتین تھی. پہلے میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں پھر خواتین پر. یہ جو مخصوص نشستوں, اب دیکھیں جو مرکزی فیصلہ آیا تھا, مرکزی فیصلے کے 5 جج اس میں شامل نہیں, آتھر جج بھی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مرکزی فیصلے میں جسٹس امین الدین خان جو آج بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں, اور جسٹس نعیم اختر افغان, انہوں نے یہ لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان بائنڈ نہیں ہے جس فیصلے پر. میں صبح جب گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو میں نے وہاں پر خواتین دیکھی, بڑی زرق برق لباس میں ملبوس تھی. تو میں نے, میرے ساتھ دوست میرے تھے, آج تو آپ بھی بڑے زرق برق لباس میں ملبوس ہیں. شکریہ ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ خواتین کون سی ہیں, یہ کیوں آئی ہوئی ہیں؟ اچھا پہلے نہیں آپ نے دیکھی وہ کورٹ میں آتے ہوئے؟ تو obviously میں نے تو دیکھی ہی نہیں نا وہ خواتین کبھی. انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. میں نے کہا یار پاکستان تحریک انصاف سے, میں نے تو کبھی کسی احتجاجی ریلی میں نہ کبھی میں نے اڈیالہ کے بار حلیمہ خانم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دیکھا, تو یہ کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا جی کہ یہ مخصوص نشستوں کی جو فیصلہ ہے آنے والا یا کیس کی سماعت ہوگی, یہ اس کے امیدوار ہیں ٹک ٹک, اس حوالے سے وہ نامینیٹ کی گئی خواتین ہیں وہ تھی. تو وہ میں نے کبھی یہاں پر کوئی نہیں دیکھی. آج بھی کٹ پڑ رہی ہے ادھر اڈیالہ جیل کے باہر, لیکن وہ خواتین وہاں پر بھی موجود نہیں ہے. یہاں پر جب بھی کال کرتے ہیں خان صاحب, جب کال احتجاج کا پروگرام ہوتا ہے, وہ خواتین سرے سے موجود نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر جب بھی یہ پچھلی دفعہ جب کیس چل رہا تھا لاسٹ ایئر جولائی میں, 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا, تو اس وقت بھی یہاں پر کوئی 20ویں خواتین روزانہ کی بنیادوں پر نعرے لگاتی تھی, آتی تھی, اور آج بھی وہی سارا کچھ ہوا. ثاقب بھی یہ جو جس کیس کی بات یہ کر رہے ہیں, جس آرڈر کی بات کر رہے ہیں اڈیالہ جیل ملاقاتوں والا, اس کے اوپر تو بڑی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار کہتی ہے کہ ملاقات کروائی جائے, دین واٹ, بار بار کنٹیمپٹ میں بھی جاتے ہیں, اس سے آگے معاملہ کیوں نہیں چلتا؟ اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ بدل چکی ہے. یہ کلیئرٹی جو کلیئرٹی آپ لے رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں اب وہ نہیں ہے. اس کی جو ہے وہ عملی شکل اور تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ 3 اپریل کو پہلی جو عید کا چوتھا دن تھا, مطلب 3 دن ہو چکے تھے, اور چوتھے دن آ کے شبلی فراز انہوں نے کنٹیمپٹ فائل کی تھی کہ عدالتی آرڈرز کے باوجود ہماری جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اور آج دیکھیں 5-6 مئی ہو چکا ہے, آج تک وہ کیس فکس نہیں ہوا. ایک دفعہ فکس کر دیا سنگل بینچ میں, اور ایک کہانی ہو گئی کہ وہ جی لارجر بینچ میں لگنا تھا, لیکن وہ آج تک عملی طور پر فکس نہیں ہوا. ایون ان کی ملاقات ہوئی قائم مقام چیف جسٹس الفاظ ڈوگر ان سے, اس کے بعد باہر نکل کے انہوں نے میڈیا جو ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تسلی دی ہے کہ آپ کا کیس لگ جائے گا. کیس پھر بھی نہیں لگا. تو اس لیے جس تشفی اور تسلی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی اور. اب یہاں پر مخصوص نشستوں والے کیس میں ایک اور یہاں پر آپ دیکھیں ٹیکنیکل بہت ساری چیزیں, ثاقب صاحب بڑے مطلب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, وہ مرکزی فیصلہ جو دیا تھا 13 رکنی بینچ نے دیا تھا, اب یہ 11 رکنی بینچ سن رہا ہے. کل اس پر اعتراض اٹھ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے, تو پھر ایک نیا آئینی بحران ملک میں پیدا ہو جائے گا. وہ کیس لگے, وہ اس لیے پیدا ہو جائے گا, درخواست ہے کہ نہیں وہ اس لیے پیدا ہوگا آئینی بحران. ثاقب صاحب کے 13 رکنی بینچ نے سنا تھا, اب 2 یہاں پر 15 ججز اور ہیں آئینی بینچ کے, 2 ڈالیں گے 13 ہوں گے, تو پھر ایک نیا سلسلہ, پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بنانا پڑے گا, یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پورے ججز کو ہی بنا دے آپ جی, اس کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیں. تاکہ بھی ساری ڈسکشن کے اندر ایک پوائنٹ ہم مس کر گئے جو بار بار نقطہ اٹھایا جاتا رہا کہ کیا جو فیصلہ سنایا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اس پہ عمل درآمد کیا یہ بڑا اہم نقطہ ہے. نہیں یہ تو بہت ہی عام ہے نا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جولائی 12 کا کیس, تو یہ شروع میں نے بات کی تھی کہ آج 13 ججز میں سے 4 نے سوال اٹھایا کہ بھائی جولائی 12 کا کیس آپ نے فیصلہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا الیکشن کمیشن سے, آج تک اس پر عمل نہیں ہوا. اچھا جو ہمارا جو کنسیپٹ ہے نا عام, میرا کوئی کیس ہے فار ایگزامپل, تو میں دیکھتا ہوں کہ ایگزیکٹو انتظامیہ کو مسئلہ کرے گی تو عدالتیں ہیں, جوڈیشری ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, یہ وہ, اگر ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو, یہ بھرم ہے چھوٹا سا, یہ بھرم ٹوٹ گیا اور یہ بے توقیر ہو گئے, بے وقت ہو گئے. لیکن میرا خیال میں عدلیہ ہماری محسوس ہی نہیں کر رہی. آپ نے ابھی بات کی نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے, سرعام وائلیشن ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے جسٹس اطہر من اللہ ان کی کورٹ دیکھی ہے, اس وقت
مطلب بہت کچھ ہو رہا تھا اس وقت بھی بہت کچھ ہو رہا تھا لیکن الٹیمیٹلی عدالتیں اپنا کام جو بنتا تھا وہ کر رہی تھی. لیکن اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کی 1.5 ماہ ہو گیا ہے, وائلیشن ہو رہی ہے, 1 درجن سے زائد کنٹیمپٹس آ چکی ہیں, وہ لاگ ہی نہیں رہی. اور اس سے بڑی بے توقیری کیا ہو سکتی ہے کہ وہ روزانہ آ کے کہتی ہیں جی آپ کے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے اور عدالتیں کہتی ہیں بٹ ٹھیک ہے ہو رہی ہے ہونے یہاں پر یاد آ گیا وہ ڈی سی اسلام آباد اور ایک ایس پی صاحب. جی تو عدالت فیصلہ ہوا اصل میں جو بے توقیری ہوتی ہے نا بڑی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. تب جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن والے کیس کو پریسیڈنٹ بنا کے ساری بیوروکریسی کو بتایا گیا کہ یہ جج جو مرضی ہے کر لیں, جی یہ آپ کو مس کنڈکٹ پہ کنٹیمپٹ پہ جیل بھیج دینا, تب بھی ڈی سی اسلام آباد ہی رہے گا. صرف یہ نہیں بلکہ اس کو تمغہ پتہ نہیں جرت بہادری بھی دیا جائے گا, مضبوط رکھا گیا. جی تو یہ ایک پیغام پوری بیوروکریسی کو اور ہماری عدلیہ کے لیے میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے کہ آج بھی وہ آئی سی اے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اور اس پہ کچھ نہیں ہوا. آپ کے, میرے, راجہ صاحب کے اور جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے جی کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. اور کل کو انہوں نے عرفان نواز میمن صاحب کا ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ ضیاء الحق صاحب جب صدر تھے تو میرے جماعتی پڑھے ہوں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے نواز شریف صاحب, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تو یہاں سے اڑان بھری جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے لاہور اور وہاں جا کر کہا کہ نواز شریف صاحب کا قلعہ مضبوط ہے, وہ کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. تو یہاں پر عرفان نواز میں تمہار زیادہ تر ساری ناکام رہی ہیں, پاکستان میں ایک ہی کامیاب ہوئی ہے عمران خان صاحب والی. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا, کے ساتھ آج کے شو سے اجازت دیجیے کہ یہ جو تمام ٹاپکس میں نے, ثاقب بھائی نے, بشارت بھی نے ڈسکس کیے ہیں نا, یہ نوحہ ہوتا ہے یار, یہ بڑا پینفل سا ہم دیکھتے ہیں جب یہ سارا سینیریو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وی ڈونٹ فیل ہیپی اباؤٹ اٹ. بینڈ آف دا ڈے دیر از کانسٹیٹیوشن, دیر از لا, ججز ہیں, عدالتیں ہیں. بینڈ آف دا ڈے آپ اور میں, ہم سائل ہیں سب کے سب. میں آئی آلویز سیڈ دیٹ کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے I'll see you in the court, کہ ایک وہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ عدالتوں میں میرا معاملہ جائے گا تو we'll get it fixed. بٹ مایوسی سی ہوتی ہے. I hope and I pray in days to come انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اور ایونچولی ہم وہ ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو آپ نے اور میں نے جس کا خواب دیکھا ہے, جس کے لیے ہم سب مل کر اسٹرگل کر رہے ہیں. تو بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.